At day in my life nga naminyog taga-Danau kay nagdahom nga mahawa sa kalisod ngadto sa Talisay for today's video day. Mulugsong na sa tangan to sa lungsod day kay nana masatay pamaliton didto. Mao sa ni naka-advantage no basta magpuyo ta og bukid ba kay layo kay ta sa lungsod kinahanglan pag yun ta mulugsong magsakay og habal-habal. Ay ra gyud kung duo ra gyud ta sa lungsod ba kay malakaw ra nato. Di na ta kinahanglan magsakay ba. Pero ang nakaapan lang sa Portisan sa baa basta naata sa lungsod nagapuyo. Ako mangguday na naman ko'y phobia aning habal-habal gyud day mao nang mahadlok jud ko musakay. So adyo ko'y choice day musakay na lang gyud ko kay lain mo sakay mulakaw ko no gikan diri sa mua padong sa lungsod. Before anything else una ta magpalit sa to palitonon ang magkuha sa ta diri no lain sa kayo gwatay kwarta. Kung pwede pa lang no nga magpalit ta ba nga way kwartahay kanindot ka sa tong kinabuhi oy. Nibalik ko diri kay namang gyud ko'y giganahan ba nga sandal nya akong gitan-aw agoy. Sakit man day kay sa bulsa kinahanglan pa man ni nato tiguman oy. Basin pohon ba ato ning mapalit may na lang kabaw na ta sa presyo daan ba. Nagtanaw-tanaw lang sa ko ani diring dapita kay wala pa man sa koy saktong bala. Ang akong tuyo og tumong dire kay magpalit man ko gamay grocery manggod. Daghan jud kayo mga nindot gyud. Ang problema lang gyud nato no kay walang gyud tay daghang kwarta. Paita. Kay kung nakabana patag kontraktor sa flood control aw kayahay naman ginunta nato kinabuhi oy tanan siguro mapalit nato. Barya lang gyud siguro ni. Unsaon man waman ta nakabana og kontraktor sa flood control aw antos lang sa tagtanatan-awan ni. Ganahan jud kay kuaning sandal nga akong gisukod-sukod ba kay perfect kayo pang simba gani. Sa ginaingon ko na makabuslot sa bulsa mo nang kinahanglan pag yun nako siya tiguman ba para makapalit ko ani nga sandal. Naatay kwarta pero wag yun tay extra para palit ato ba. Kanusa pa man in taon ta madato oy. Ikapoy na lang kog pili oy kay wa man gyapon koy mapalit ani may pamudiritso na lang ko sa akong toyo diring dapita. Kadaghan ra bag gyud untang nindot oy pero wa man gyud tay mahimo ani no so diretso na lang gyud ta sa ato ang toyo ug tumong dire. Kung daghan pa lang gyud tag kwarta sus kadaghan bag gyud untang palitonon oy oh mga prutas kadaghan gyud unta pero ang atong kwarta kay limitado ra man kay tanan so ang ato ra gyud palitonon may atong kwaon. Kanusa ka na may tabono nga maggrocery ta ba punit kay punit lang gyud ta ba. Di na ta kinahanglan mag-budget pa punit ra gyud ta ani. Mao gini ako basta maggrocery ta magibog-ibog na lang gyud ta sa uban ani mga palitonon imbis ganahan unta ta mo punit di na lang kay wa man gyud tay kwarta. Kanusa makata makadaog sa loto ani nga way pusta-pusta. Ano lang jud siguro na pag-asa ba nga madato ta kay kung manarbaho ta wag gyud tay kwarta. Imbis manarbaho ta kay para makakwarta pero inikaw man sa sweldo wa na igo ra gyud ta ni bayad sa mga utang paita. Kapoy kay mag voice over oy nya imaniman ang imong views paporti ra gyung gamaya. Ingon ani kakapoy no mahimot ang content creator kay grabe kay ang atong pagpaningkamot ba nya atong earnings kay $0.01 lang. Ang nakapait pag yun kay wag mo like and share sa imong video.